Soyez le bienvenu. Mabuhay po tayo dyan. Welcome back po with Learn French for Filipinos with Lourdes. Okay, this is the continuation of our last topic yesterday or last time, using ceci, cela ou ça. Okay, donc, I discussed already the jouant avec les mots pour mieux comprendre how to understand these words. Ceci, cela et ça. Okay, so I will discuss it later. Thank you. So this is a same dialogue entre élève et professeur. Ok? Regarde, ceci est une trousse. Oui, je vois. Regarde ça bien. Look, this is a trousse, bag where you put your pencils or your ball pens, etc. or your gum. Okay? Je vois. So she's pointing on the trousse. She's pointing on the object itself. Okay? Tinuturo niya sa kamay niya. Ito. This one. This o ito. Okay? Get it? Okay, merci po. Utiliser ceci. Regardez ceci. Sabi niya, look at here. Regardez ceci. So, tinuturo niya. It's pointing on it. Okay? Définir, comprendre comment utiliser le mot ceci dans un dialogue. So, tinuturo niya, unawain, gamitin ito. How? Proche, it's near on you, okay? So, regardez ceci, tingnan nyo ito. Ito, this one, okay? Ceci. Et cela, utilisez cela, okay? Cela is near, okay? Cela, comprendre dans une conversation, comprendre, désolé, pinibilisan ko, comprendre son utilisation dans une conversation quotidienne et formelle. Understanding its use in everyday and formal conversation. So, pinuunawa po natin ito sa formal. Example, sula. Tinuturo niya, sula. Malayo, sula. Yun, ito yun. This one, that one. Okay, that siya, no, in English. But sa atin is, ayun. Yun, okay? So, sula. Sula po, sula. Comparaison rapide. Comparison po. Compare. Ceci, cela, et ça. Okay, ceci et proximité, malapit. Cela is malayo, l'éloignement, malayo, a distant. Ang sa is informal na sinasabi lang sa kaharap mo, sa. Okay? So, ulitin natin. Ceci is proximity. Cela is distance, éloignement, malayo. Sa, si familiar na informal lang na sinasabi when we talk to someone else. Okay? Ceci, cela, sa. Okay, get po? Ito, iyon, o ito. Ito ba? Okay. Ito, iyon, o ito lang. Okay, thank you. Okay, completing sentences. Okay, mini quiz ludique. Okay. Testez vos connaissances sur ceci, cela et ça. Test your knowledge on this, that, and this. Complétez les phrases avec le mot approprié. Est important pour la communication en français. Okay. Réfléchissez bien avant de répondre. Complete the sentence with appropriate word. Is important for communication in French. Think carefully before answering. So what is your answer, please? Merci. Les règles d'or, okay? Golden rule po natin, rules. Utiliser ceci pour proximité. Use this pour proximité, malapit. Ceci désigne ce qui est proche de vous. This refers to what is close to you. This, okay? While préférer cela pour l'éloignement. Prepare that for distance, okay? Cela évoque quelque chose de plus éloigné, malayo. That évoque something more distant. And choisissez ça pour langage familier. Choose ça pour informal language. Ça est couramment utilisé à l'oral. So when you only talk with someone in spoken language. Get it po? Okay, so ceci, cela, et ça. Merci. So, huwag pong kalimutan ito. Please don't forget them. And then, merci et à vous de jouer.
Kayo naman, okay? How do you use ceci, cela, ou ça? Okay? So, merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. And please don't forget to like, subscribe, at i-comment po for more videos. Merci. Au revoir. À bientôt tout le monde.